जय जगन्नाथ आम आध्यात्मिक चैनल दैवार्चना को स्वागत करुच्ची मु शिवदत्त। आम टीम आज पहुँच जाइए से खंडगिरी रे जहाँकि एवं चलती खंडगिरी कुंभ मेला साधुसंत मंत्रध्वनि रे कंपी उठुची खंडगिरी। आम सह अच्छा आपन को स्वागत करुचु आम आध्यात्मिक चैनल दैवार्चना को। कौन कहे महापुरुष कौन कौन लिखिं कौन कौन आगुक मैंने घटवा पूर्व अनेक विषय कहते कौन सब कह। जय जगन्नाथ जय पंचसखा नमस्ते अच्युतानंद नमस्ते जगन्नाथाय नमो जशवंतानंद बलराम हो नमो नमो हरि ओम तत्सत ओम श्री जगन्नाथाय नमः। आज खंडगिरी मेला रे साधु सन्तों सहित बहुत श्रद्धालु आज एकत्रित। ए खंडगिरी हूँ अति पवित्र स्थान। एटे साधु सन्त मानकर तपस्थली। ए जगार बहुत इतिहास रे खंडगिरी जगार बहुत साधु सन्त तपस्या करी सिद्धि लाभ कर प्रमाणित। एथरे कौन सी द्विधा नहीं। आ खंडगिरी निकटस्थ आमर बिंदुसागर जी कि आमर लिंगराज महाप्रभु सारा विश्व रे तांकर नाम रही। सी भी लिंगराज विषय कहवा अधिका भी आउ कि आवश्यक नहीं। जी कि स्पर्शमणि पत्थर रे निजे से खंडगिरी लिंगराज महाप्रभुंर शैव पुराण रे भी खंडगिरी विषय रे वर्णना अच्छी। अष्टादश पुराण व्यासंकर पुराण भितर। तेणु खंडगिरी अति पवित्र स्थान। ए खंडगिरी रे आज साधु सन्त माने तांकर तप को साधना करने एठिक आसचंती। ए खंडगिरी मेला रे ताकू देखिया आमर श्रद्धालु मैंने बहुत आसचंती। से आशीर्वाद लाभ करने मनस्कामना पूर्ण करने तेणु तेणु आज खंडगिरी रे साधु सन्त मानकर मेलणी सहित आमर बहुत श्रद्धालु मैंने आसचंती। किए के जानी श्रद्धालु मान भितर केते तपस्वी साधु नथिबे ता से कथा कहब नहीं। आज साधु मान विषय रे आज साधु माने एठी अछंती। विभिन्न प्रकार घटना विभिन्न प्रकार मंतव्य नाना भाषाकार माने देउछंती। से साधु मान को बहुत मीडिया भाई मैंने आसी आडभटाइज करुछंती। तेणु से कथा आम प्रसंग अन्य यही प्रसंग शेष आड़ दबा कि प्रथम खंडगिरी महात्मा को टे कहवा। ए खंडगिरी महात्मा कहले ए खंडगिरी भितर जो गुप्त साधु मैंने अच्छा से मैंने एवं सुधा भी तपस्यारत। से मैंने रात्रि बाहरती नित्यकर्म प्रातः समय करती और खंडगिरी गुंफार से लीन हो जाती। आई खंडगिरी आमर गोटे राधाकुंड अच्छी आकाश गंगा अच्छी। ये सब कथा आम निजे सूचक देखुचु ता पुराणवादित पुराण वर्णित जिनस और मालिकार भी ता विषय बहुत लिखा अच्छी। तेणु आम तो देखुचु तार महिमा आम ये मुखरे वर्णना करवा हाथी अंध देखला भाया हम। तेणु से कथा नुह जहाँ देखुचे से कथा सत्य तादर सत्य उपर आधारित। सत्य नथिले तार कौन सी प्रमाण न था। एते साधु सन्त मान एते नर नारायण समस्त देहरे अच्छा नर नारायण से मैंने आसछंती उद्देश्य महत। तेणु साधु मानू देखिए से पाप क्षय कर साधु मान भितर भी से भक्त अच्छा स्पर्श भी मुहर से भी किसी पाप हमें कहीं ना साधु जे मलय पवन काष्ट को करई चंदन। साधु साधु सन्त आमको भक्त मान सबू भाई मान मोर एति अनुरोध साधु संग करवा निहाती दरकार। कहीं एबिन साधु संग बिनु लभि न पारे मोर तनु। भागवत रे कहले जगन्नाथ दास तार प्रमाण देले ए जीव साधु संग बिनु लभि न पारे मोर तनु। साधु संग नकले तुम्हें उत्तम पथ पाइब ना। कहीं ना रामचंद्र भली राजा सी आमे समस्ते जानी से स्वयं भगवान परमात्मा जे कि अवतार ने असुर मान दमन पाई सी साधु संग करथिले। सी साधु को बहुत सम्मान दूथिले एवं तांकर निजे गुरु थिले वशिष्ठ जे कि ब्रह्मा पुत्र। प्रथमे सब कार्य करने पूर्व से तांकर परामर्श नौथिले कहीं तथापि तथापि भी से कर्मफल को केवे काटि पार नथिले। कहीं से आमर अच्युतानंद लिखिले थाई पछे गुरु वशिष्ठ पंडित नटलीला कर्म गति पितांक मरण सीतांक हरण बने पड़ा विपत्ति। रामचंद्र भाया ठाकुर को भी विपत्ति पड़ा। विपत्ति समस्त अच्छी आ विपत्ति लाघव पाइबा है आपको साधु संग करिया पड़ो। कहीं साधु संग कर उद्धव तरिला साधु संग प्रसाद ध्रुव स्वयं साधु संग देखला भगवान को सेवा कला। तेणु साधु संग प्रसाद उद्धव तरिला सद्गुरु जोगे ध्रुव स्वर्ग बसिला। सदगुरु जोगे वीर पार्थ बोलाइला आ वीर सदगुरु सेवा एका सग संसार तरिला।
ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନା ସଂସାରରେ କାହାରି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁରୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ସୁକଦେବ ପରୀକ୍ଷିତକୁ ଯିଏ ଭାଗବତ ଶୁଣିଥିଲେ ଯାହା ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ଭାଗବତ ପାରିଲେ, ସିଏ ସୁକଦେବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁ କରିନଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତା ବିଷୟରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବହୁତ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ବି ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଲୁକାୟତରେ ସେ ଜାଗାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେଠୁ ମାଟି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ଜାଣିବା ପରେ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ ସେ ଜନକ ମହର୍ଷିଙ୍କି। ଆଉ ଜନକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଜନକ ସେ ବହୁତ ସଂସାରୀ ସାଧୁ ଥିଲେ ଏବଂ ସାଧୁ ଏବଂ ଋଷିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଥିଲେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଜନକଙ୍କୁ ମହର୍ଷି, ରାଜର୍ଷି, ମହର୍ଷି ସବୁଥିରେ ବି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ସେ ନିଜେ ଉତ୍ତମ ସାଧୁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି, ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ସାଧୁମାନଙ୍କ କଥା କହିବା। ସାଧୁ ତ ଥିଲେ, ସାଧୁ ତ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିପାରିବେ। ଗୁମ୍ଫା ଏମିତି ଭାବରେ ଗଢ଼ଣ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଭଲକି ଜାଣିପାରିବେ ଏ ଭିତରେ ଲୋକ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଳିର କଥା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳେ ନା। କାହିଁକିନା ଲୋଭ ମୋହରେ ଏତେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ କାହା ପାଟିରେ ପଶୁନାହିଁ। କାହିଁକିନା ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଏକା ସାର। ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ବିନା ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଗ ନାମ, ତାପରେ ରୂପ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଗ ନାମ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ନାମକୁ ନେଇ ସେ ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସାଧୁକୁ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ସଦୁରୁ ସେବା କର ନକର ଅନ୍ୟଥା, ଯେଉଁ ନାମ ଧରି ଆଜ ମୁଣ୍ଡାଇଲେ ମଥା। ଯେଉଁ ନାମକୁ ଧରିକି ଆଜି ବାସୁକି ଧରିଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ସଦ୍ଗୁରୁ ନାମକୁ ଧର। ସଦ୍ଗୁରୁ କହିଲେ ଜଗତ ଗୁରୁ, ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ସିଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ। ତଥାପି ନର ଦେହରେ ଆମକୁ ଗୁରୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଗୁରୁ କିଛି ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେବେ ମାରେ ଗୋଇଠା, ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଦିଶେ ବଇଠା। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ବିନା ଏ ଜୀବ ଲଭି ପାରିବନି। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସତ୍ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ ସାଧୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ମାଠିଆ କିଣିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ମାଡ଼ ଦେଇକି ତାକୁ କଷିକି କିଣନ୍ତି, ତେଣୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଉତ୍ତମ ସାଧୁ ଯିଏ, ସିଏ କେବେ ଆପଣ କଷଟିରେ କେବେ ବଦଳି ଯିବ ନାହିଁ। ସିଏ ମୋର ଆହୁରି ଖୁସି ହେବ, ଯାହା ମୋର ଶିଷ୍ୟ, ମୁଁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଲି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେମିତି ଶିଷ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ଉତ୍ତମ ସାଧୁ, ଉତ୍ତମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ସାଥିରେ ରାମଦାସର ନାଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଅଛି। ତେଣୁ ରାମଦାସ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ରାମଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ କ୍ଷୁଧାତିର ହେଲେ ଅନ୍ନ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ, ଏମନ୍ତ ରୀତି ମୋହର। ନ ପୁଥିଲେ ରାମ କାହିଁକି କୁହନ୍ତି, ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ମୋର। ଆମେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟ ପଚାରିଲେ, ସେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଭବିଷ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧୁ ସଦ ଭବିଷ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତି। ଶରୀର ଉପରେ ଆମେ ଆଜିର ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ଏତେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି। ରୋଗ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ, କହିଲେ ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ ଯେ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ବୈଦ ବଣା ହୋଇବେ। ତେଣୁ ଏତେ କଥା ଘଟିଲେ ବାବୁ କଳି ଶେଷ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବୁ। ଇଏ ଗୋଟେ କଳି ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟର ସଂକେତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବାନି। ଆଜି ତ ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରି ବିଷୟରେ, ସାଧୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା। ମୁଁ ଖଣ୍ଡଗିରି କି ମୋର ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ, ମାଳିକା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା, ମାଳିକା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦିନୁ ମୁଁ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଅନ୍ୟବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏ ସାଧୁସଙ୍ଗ ମେଳରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଭଲ ସାଧୁମାନେ ହଜିଗଲେ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁମାନଙ୍କର କମର୍ସିଆଲ ହେଇଛି। ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ସାଧୁ, ସେମାନେ ଏଠି ବେଶ ବଦଳାନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଆଜି ଜଣେ ସାଧୁ ଗୋଟେ ବେଶ ଧରିଲାଣି, କାଲି ଆଉ ଜଣେ ବେଶ ଧରିଲାଣି। କିଏ ବାଡ଼ିରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଜିକାଲି ଆଧୁନିକ ମଡ଼େଲରେ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା କରି ତିଆରି କରି ସେ ତାକୁ କୁହୁକ ବାଡ଼ି କହିଲାଣି। କିଏ ହଳଦୀ ସୋରିଷ ପଞ୍ଚଜବକୁ ମିଶାଇ ଦେଇକି ଏଇଟା ମହୌଷଧି କହିକି ଦେଲାଣି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଲେ ଏଥିରେ କେତେ ସାଧୁ, ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁନି। କାରଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନିନ୍ଦା କରିକି ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ, ସେ ସାଧୁ ଠିକ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଆମର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ କେବଳ ଜନସମାଜକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କର, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ସେ ଭଣ୍ଡ ହେଉ ବା ସାଧୁ ହେଉ, ପ୍ରଣାମ କର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲୋଭା ଦିଅନି, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି କୌଣସି କଥାରେ ଫସି ଯାଅନି। କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଏଇ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବୁଲିବା ଭିତରେ ବହୁତ ସାଧୁସଙ୍ଗ ସାଥିରେ ମିଶୁଛି। ସେମାନେ ହୁଏତ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପରୋକ୍ଷରେ ଆରୋପ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠକ କହିକି, ମିଛ କହିକି, ମେଞ୍ଚା ପଇସା ତାଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ 4-5 ଜଣ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜର ବସେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବି କୌଣସି କିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ଟିକେ ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେମାନେ ଚାର୍ଜ କଲା ଭଳିଆ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଭାଣ୍ଡାମି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ସମାଜକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ, ସେଥିପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ, ଶୁଣାଶୁଣି ଭାବେ ଗୁରୁ ବୋଲା ଇ ବେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆନ ନଥିବ। ତେଣୁ ଶୁଣାଶୁଣି ଭାବେ, ଅଧ୍ୟୟନ ନାହିଁ,
गुरु निजे करे सी शिष्य करेंगे गुरु भी जदि करेंगे सी गुरु ताकर मन न कि तेणु भिक्षा डंगा गोटी बुड़ाई देवे मिथ्या कथा कही शिष्य करेंगे कहे देख आम्भे अवतार एक शंख चक्र चिन्ह मोपा से देख ये आज समाज में नुआ कथा नुह आप मोबाइल रु भाया मीडिया रु आपड़ यू जिन देखी सारी कहीं भिक्षा डंगा बुड़े देले भिक्षा तांकर धर्म किंतु भिक्षा ये कौन भिक्षा होती आदाय होती ये भक्त मैंने आउट आम समाज लोक मैंने तो बहुत पापी अच्छा ये मुझे देखुची अजथा प्रसंग में बाबा मान बाध्य बाबा मान भी बहुत माने उद्देश्य नथिले भी किसी बाध्य कर तेणु से दूरे रुहतु ईश्वर प्राप्ति करूँ ईश्वर नाम नियंतु बाबा मान आशीर्वाद नहीं मंत्र नियंतु मंत्र को जपा करूँ कहीं मंत्र जपा बेले आठ दुनिया रे नाही तेणु बर्तमान एथुरु आमे आ गोटे कथा कहवा जो धर्म धर्म को लेकिन बर्तमान जो संसार में चली धर्म क्या कहवा धर्म बोली जो जोड़िए अक्षर क्या नथिबे जना तेणु धर्म जो जोड़िए अक्षर तार प्रकृत संज्ञा ये जना नहीं ये खाली धर्म को विभिन्न साज सजा करवा विभिन्न धर्मानुष्ठान में जड़ित हो रही कहीं एटी तो आदि जड़े बड़ चाकरी कर बहुत किलापुति नहीं बर्तमान समाज तो कि भाया हो तुम देखी ये सब जिन आगू आहरी घटो सत्यर मूलोत्पाटन सत्यर आविर्भाव हम कलिर मूलोत्पाटन संपूर्ण हम मिथ्यार मूलोत्पाटन संपूर्ण हम तेणु नुआ कथा नुह ये आहरी घटना घटो तेणु से मैंने किसी कौन करती सी गोटे माने किसी प्राप्त वयस्क गोटे साधु संघर मिसीजा गोटे अनुष्ठान सहित जड़ित हो फल तेणु बाध्य हो गोटे बेश बदल दिखती तांकु आमे साधु कहबानी साधु जे मलय पवन काष्ट को करती चंदन जी सदगुरु क्या कहवा माने शून्य को चिन्हले निराकार भेट हम सदगुरु सेवा कले संशय तुटब कोटि दान कोटि रूपरे कल कोटि अश्वमेध जही नुहे साधु संग तुल जो साधु संग ना तुम कोटि तीर्थ कले कोटि अश्वमेध यज्ञ कले भी हुए ना किंतु साधु साधु आम कहीं कहवा ना जो धर्म कथा कहली सत्य ठारू बड़ी धर्म नाही ए संसार मिथ्या ठारू बड़ी पाप नाही ए विधि तेणु सत्य आमर जो चारिटा पाद थिला सत्य शांति दया क्षमा सब कटि जाई एबार कली जुगरे केवल सत्य उपर आधारित थिला कली जुगरे यज्ञ तप ध्यान जोग तंत्र मंत्र एसबूर कौन प्रमाण ना बोली अच्युतानंद महापुरुष तांको मालिकार संपूर्ण भाव में वर्णना कर साधन हुए जगतर मंगल कहीं अच्युतानंद जिते मंत्र साधना कर निज बे निजे किसी करना सी सब जगतर मंगल किंतु सत सतर जी रही सतर जी अच्छी कौन प्रकार बाधा आसब ना जिते बड़ विपद आसिले भी सतर आसो कहीं सत आज तो दुनिया सत्य ना कहीं मिथ्या सत जे कह पहाड़ खाइब मिछुआ महांती मही चाकरी करेंगे प्रजा वित्त ने कलमे मारे मही तेणु माने चाकरी कर प्रजा वित्त नौ पुणी तथापि कागज कलमे हो लाट्रिन टंका ठारू इंदिरावास आरंभ ठारू रोड ठू आरंभ कर सबुथ चलला दुर्नीति तेणु दुर्नीतिर तो सीमा ना दुर्नीतिर सीमा ना तेणु साधु मैंने भी आ दुर्नीति बाहर कौटी सी भी तार फायदा उठेले तेणु भक्त मानू संसार मानू संसारवासी मानू ये कहे जगन्नाथ ना जगन्नाथ पादर शरण निज इष्टदेव स्मरण कर गुरुदत्त नाम को अनिश्चित घोष सत्य शांति चल आपे आपे सब विपद घटीज कली कलुषरू आपड़ किंचित मात्रा रक्षा पाए जय जगन्नाथ जय पंचसखा।